मनीष दिने उपरकू चाह पचारा हे भगवान आपण प्रेम आ मो प्रेम भितर फरक कौन। भगवान उत्तर दे कहले शुआ जेबे आकाश रे बिना कौनसी चिंतार उड़े ता हेउछि मो प्रेम। आ शुआटी जेबे पंजरी बांधी होई जाए ता तुम प्रेम। शत्रु ठारू भी भयंकर सही संपर्क जी छाती रे रही हृदय को छुरी मारे। केबे भी कहा भावना सह खेल नहीं होई पारे तुमे खेली जीती जीव किंतु एईटा तो पक्का कि तुमे ता नजर रे सबुदिन पई हारी जीव। जेतेबेले आपण दोष न करी मध्य दोषी होई जानती सेतेबेले चिंता कारण करी आपण को धैर्य रखिबा आवश्यक। कारण धैर्य आपण को शांति रखिब एवं जने शांति लोक उचित बुद्धि द्वारा निजको निर्देश प्रमाण करि परिबो। बड़ पार्टी कले आपणको निर्देश तो हेबो नाही बरम सेथिरे आपणकर एनर्जी एवं सम्मान उभय नष्ट हेबो। पूजा दशम रे फेल होइथिबारु बापा माँ एवं तार पड़ोसी ताकू बहुत कथा कहती। ताकू जଣା थिला कि से ठीक से पाठ पढ़िनी प्रकृत रे तार किछि ना किछि मने रहु नथिला। सी जितेबेले चेष्टा कले मध्य तार पाठ पढ़ारे केबे मन लागेनी सेतिपई सी फेल होई गला। सी गरीब घरर झी होइथिबारु बापा तार बहुत कष्ट सहिथिले। तार ट्यूशन फीस एवं तार अन्य पढ़ा खर्च को तुलाइबा पई ताकू एथिपई अवश्य भी अछि किंतु सी कौन करि परिथांती। सी जिते चेष्टा कले मध्य तार पाठ हेउ नथिला। घर पाखरे गोटिए पुओ मानस पूजा को बहुत भल पाउथिला। मानस अन्य जातिर होइथिबारु पूजा चाहिकी भी ता सह कथा हेउ नथिला किंतु निजको केते दिन रोकी थांता। एबे सेमाने फोन रे कथा हेबाकू लागिले। गाँ लोके जाति पथा को बहुत मानती सेथिपई सेमाने सामना सामने केबे कथा हुंती नहीं। मानस जानी पारिला कि पूजा फेल होइथिबारु ताकू समस्ते बार कथा कहउछंती सेथिपई मानस ताकू सपोर्ट दिला एवं सप्लीमेंट परीक्षा देबा पई ताकू बुझाइला किंतु पूजा को पाठ पढ़ारे इंटरेस्ट ही न थाए। मानस ताकू तार घर परिस्थिति विषय रे कहिला किपरि ता बापा बहुत कष्ट करिछंती एवं से हिसाब रे बापा स्वप्न को साकार करिबा तार कर्तव्य एपरी अनेक कथा मानस ताकू बुझाइला। तापरि मानस ताकू एक कथा भी कहिला देख परीक्षा सरीबा पर्यंत तुमे केवल पाठ पढ़ भल मार्क दरकार नहीं बस तुमे पास होई जाओ मो पई सेतिकी यथेष्ट। से पर्यंत आमे कथा हेबा नहीं। पूजा मध्यम पाठ पढ़ारे लागिगला जोठी से केवल फेल होइथिला आज सी सेकेंड डिविजन रे पास करिछि। पूजा प्रथम खुशी खबर मानस को देला। मानस ता मार्क आगुरु चेक करिथिला सी बहुत खुशी थिला। एपरी पुओ को पाई पूजा भी बहुत खुशी थाए। पूजा तापरे आगु को बढ़िबा को लागिला एवं मानस मध्य ताकू सपोर्ट करुथिला। सेमानकर संपर्क प्राय 5 वर्ष होई गला एवं पूजार घर लोक मध्य मानस विषय सबू जानी किंतु मानस बड़ जाति होइथिबार पूजा एवं ता घर लोक को डर थाए कि मानस घर लोक पूजा को ग्रहण करिवे कि नहीं। मानस रोक ठोक कहूए कि जदि आम घर लोक राजी न हुअंती तेबे आमे घर छाड़ी पलाइबा। पूजार भाउज कहीं के जानी पूजा को भल नजर रे देखती नहीं। मुहरे भल कथा कहती किंतु भितरे पूजा को घृणा करती। तेबे सही भाउज मध्य मानस सह कथा हुअंती सब बेले पूजा नारे मानस को खराब कथा कहती। पूजा खराब झीटा ता चरित्र खराब सी आउ जन को आगुरु भल पाउथिला एपरी अनेक मिछ कथा कहती। मानस को किंतु एसबुरे किछि फरक पड़ेनी। दिने घर को माउसी पुओ आसी जाई थांती। पूजा आउ ता माउसी पुओ
କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ହସୁଥିବା ବେଳେ ପୂଜାର ଭାଉଜ ମାନସକୁ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରି ଦେଖାଇଲା। ଏ କଥାକୁ ନେଇ ମାନସ ଏବଂ ପୂଜା ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ହୋଇ କିଛି ଦିନ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ପୂଜା ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲା ମାନସକୁ ବୁଝାଇବାକୁ, କିନ୍ତୁ ମାନସ କିଛି ବି ବୁଝୁନଥାଏ। ପାଖାପାଖି ମାସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ ମାନସ ଦିନେ ତା ଆଡ଼ୁ କଲ୍ କଲା। ପୂଜା ଖୁସି ହୋଇ କଲ୍ ଉଠାଇଲା, କିନ୍ତୁ ମାନସ ଯାହା କହିଲା ଏଥିରେ ପୂଜାର ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ମାନସ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ପଠାଇଲା ଯେଉଁଥିରେ ପୂଜା ଏବଂ ତା ମାଉସୀ ପୁଅ ଭାଇ ବାଇକ୍ରେ ବସି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲେ। ପୂଜା ତାକୁ ଧୋକା ଦେଇଥିବାରୁ ଏବେ ତାଠାରୁ ସବୁ ସମ୍ପର୍କ କାଟିଦେବ ଏପରି କହିଲା। ପ୍ରକୃତରେ ଏଇଟା ବହୁତ ପୁରୁଣା ଭିଡ଼ିଓ। ପୂଜା ତା ମାଉସୀ ପୁଅ ଭାଇ ସହ ବଜାରକୁ ଯାଉଥିଲା, ଯାହାକୁ ତା ଭାଉଜ ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ରେକର୍ଡ କରି ମାନସକୁ ପଠାଇଥିଲା। ପୂଜା ଏବେ କ'ଣ କରିବ କିଛି ବି ବୁଝିପାରୁନି। ଧନ୍ୟବାଦ ପୂଜା, ମୋତେ ନିଜର ଦୁଃଖ କହିଥିବାରୁ। ତାର ପ୍ରଥମ ସମସ୍ୟା ଏଇଟା କି ସିଏ ଏଇ ବିଷୟରେ କାହାକୁ ବି କହିପାରୁନି, ଆଉ ତା ଭାଉଜ ତା ସହ ଶତ୍ରୁ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ସେପଟେ ମାନସ ସନ୍ଦେହ କରି ସତ କ'ଣ ତାକୁ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ନ କରି ସମ୍ପର୍କ କାଟି ଦେଉଛି। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା, ଯଦି ମାନସ ତା ଜୀବନକୁ ଫେରିଆସେ ତେବେ ତାକୁ ସିଏ ବାହା ହେବ କେମିତି? କାରଣ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ଜାତି ପ୍ରଥାକୁ ବି ବହୁତ ମାନନ୍ତି। ତେବେ ପୂଜା, ପ୍ରଥମ କଥା ଏହା କି ଚିନ୍ତା କରନି କି କାନ୍ଦନି, ସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର। ଏ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ନାହିଁ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବିନା ସଂକୋଚରେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ କୁହ, ସାହସର ସହ କୁହ, କାରଣ ତୁମେ ପ୍ରେମ କରୁଛ, କୌଣସି ପାପ କରୁନାହଁ। ମୁଁ ତୁମ କଥାକୁ ଯେତିକି ଅନୁମାନ କରୁଛି ସେହି ପୁଅଟି ଖୁବ୍ ଭଲ ପିଲା। ତୁମ ଭାଉଜ ତା ମାଇଣ୍ଡ ୱାଶ୍ କରିଦେଉଛି। ତଥାପି ଯଦି ଭାଉଜ ପାଇଁ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗୁଥିଲା ତେବେ ମାନସକୁ ଭାଉଜଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ କହିବାର ଥିଲା। ଯାହା ହେବା କଥା ହୋଇସାରିଲାଣି। ଏବେ ତୁମର ସେହି ମାଉସୀ ପୁଅକୁ ସେହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେଣ୍ଡ କର ଏବଂ ତାକୁ ସବୁ କଥା କୁହ। ମାନସର ନମ୍ବର ଦେଇ ତାକୁ କୁହ କି ସେ ଏହି କଥାକୁ କ୍ଲିଅର କରିବ।